আজকে আপনারা দেখছেন যে বিগত 3-4 দিন ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলে, এবং আজকে এই সকাল থেকে আমাদের যে বিভিন্ন ফোনের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে এই মনোবৃত্তির অন্তর্গত ঘটকট্ট পাড়াতে প্রচুর পরিমাণে জল নদী থেকে সমতল এরিয়াতে অলরেডি ঢুকে গিয়েছে। এই কারণেই আমরা আমাদের এসডিএম সাহেব, আমরা আমাদের যারা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যারা এখানে ভিজিট করে দেখছি কীভাবে যারা অসুবিধাতে রয়েছে, যাদের বাড়ি ঘরে জল ঢুকে দিতে তাদেরকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায়। প্রশাসন আমাদের সঙ্গে রয়েছে, আমরা 3 ডে ভিজিট করে দেখছি। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी, और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams.